Rahim, Things Fall Apart by Chinua Achebe, चैप्टर नंबर 18 समरी इन उर्दू। आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं मेहरान अली। आज हम चैप्टर 18 की समरी पढ़ेंगे। 3 अफराद जो नए नए क्रिश्चियन हुए थे चर्च से आकर मुबानता में आम ऐलान करते हैं कि वहां पर आबाद पेजन्स जो देवताओं को मानते हैं और उनके देवता मर चुके हैं और कोई देवता नहीं है। जो क्रिश्चियन हुए होते हैं वो आकर जो पेजन्स हैं उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा कोई गॉड नहीं है, तुम्हारे गॉड मर चुके हैं और कोई गॉड नहीं है, अब गॉड सिर्फ एक ही है और वो खुदा है। ये बातें सुनकर मुबानता के लोग बेहद गुस्से में आ जाते हैं और तमाम बड़े और मुअज़्ज़ज़ीन फैसला करते हैं कि ये जो 3 क्रिश्चियन आए थे इन्हें वर्गलाने के लिए और दूसरे पादरी भी जो चर्च में मौजूद हैं इनको मार पीट कर वहाँ से मुबानता से निकाल दिया जाए। लेकिन फिर ये बात सुनकर अमल नहीं करते कि जो अंग्रेज़ मुबानता में आए हैं वो अपने साथ एक अदालती निज़ाम भी लाए हैं जिन्हें वो कायम कर रहे हैं। मज़ीद ये कि अंग्रेज़ों के कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी अंग्रेज़ को या अंग्रेज़ पादरी को कत्ल करेगा तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो इसी वजह से वो कोई भी अमल करने से रुक जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि मिस्टर कियागा एक टीचर है चर्च में जो कि नए कन्वर्ट्स जो हैं यानी कि जो पेजन्स हैं मुबानता के देवताओं को देवी देवताओं को मानने वाले, वो जब क्रिश्चियंस हो जाते हैं तो उनको जो तालीमात देता है वो मिस्टर कियागा है और ये उनका टीचर है। उसकी मुलाकात 2 ओसू अफराद से होती है। ओसू ऐसे अफराद होते हैं जो धुतकारे हुए होते हैं, जो एग्जाइल्ड होते हैं। जिन्हें ओसू ऐसे अफराद को कहते हैं जो कबीले से निकाले गए हों। वो ना तो आम लोगों के करीब जा सकते हैं और ना ही आम लोगों की तरह रहकर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ना उन्हें शादी की इजाज़त होती है और ना अपने बाल तराश सकते हैं। जब मिस्टर कियागा जो चर्च में क्रिश्चियंस को टीच करता है इन 2 अफराद से मिलता है तो उन्हें चर्च में ले जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद दूसरे लोग जो नए नए क्रिश्चियन हुए होते हैं कियागा को कहते हैं कि ये धुतकारे हुए लोग हैं और इनके पास रहना सही नहीं है। यहाँ तक कि एक शख्स उनसे नफ़रत का इज़हार करता हुआ चर्च छोड़कर दोबारा अपने कबीले में वापस चला जाता है। लेकिन कियागा सबको समझाता है कि हर इंसान दूसरे इंसान का भाई है। जिस खुदा ने हमें पैदा किया है उसी ने ही इन 2 अफराद को भी पैदा किया है। ये क्यों और किस वजह से धुतकारे गए, उन्हें कबीले से क्यों निकाला गया, ये क्यों ओसू कहलाए। जब कियागा ने ये सवालात किए तो किसी के पास इन सवालात का कोई जवाब ना था। फिर ये 2 अफराद ऐसे पक्के क्रिश्चियन बने कि इनमें से एक ने एक का नाम अकोलू है जिसने पेजन्स यानी देवताओं के मानने वालों का मजहबी जानवर फाइथोन मार दिया। फाइथोन एक बड़ा सांप है जिसकी वो पूजा करते थे और इनका मजहबी जानवर था। अकोलू जो है वो उसे कत्ल कर देता है। अकोलू एक ओसू लड़का था जिसे मिस्टर कियागा ने क्रिश्चियन बनाया और वो बहुत बड़ा कट्टर जो है वो क्रिश्चियन बनता है और इतना इमोशनल हो जाता है और इतना जो है वो पक्का हो जाता है इस चीज़ में। वो चाहता है कि इनके जो मजहबी चीज़ें हैं जानवर हैं सबको तबाह कर दे और इसी तरह ये इनके जानवर को फाइथोन को देवताओं जो इनके लिए देवता है पेजन्स के लिए उसे कत्ल कर देता है, जिससे झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं। फिर अकोंक्यू फैसला करता है कि ये अमल जिसने किया है उसे ढूंढा जाए और फिर खूब पिटाई करके उसे मुबानता से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। लेकिन दूसरे मुअज़्ज़ज़ीन की राय है कि हम इस अमल का बदला नहीं लेंगे, बल्कि जिस देवता की बेइज्जती की गई है वो खुद इस इंसान को सबक सिखाएगा। ओकोंक्यू कहता है कि आप सब डरपोक हैं और ये जो कबीला है ये वुमेनली कबीला है। ये यहाँ के लोग भी औरतों की तरह के हैं, यहाँ कोई मर्द नहीं है। इसके बाद मुअज़्ज़ज़ीन दोबारा अपना हतमी फ़ैसला देते हैं कि
وہ اس شخص کو اپنے قبیلے سے نکال دیں گے جس نے فائتھون کو قتل کیا ہے، اور اسے آسٹراسائز کر دیں گے، آسٹراسائز کر دیں گے، یعنی کہ اپنے قبیلے سے نکال دیں گے ہمیشہ کے لیے۔ ایک شخص رات کے وقت پورے قبیلے میں منادی کرتا ہے کہ قبیلے کے جتنے لوگ بھی نئے مذہب میں شامل ہوئے ہیں انہیں قبیلے سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگلے دن مسٹر کیاگا تمام کرسچین عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ ان کا مذہبی تہوار یعنی ایسٹر آ رہا ہے، جس کے لیے چرچ کو سجانا اور چرچ کو سجانے کے لیے سفید چاک، پانی اور سرخ مٹی کی ضرورت ہے۔ ان تین چیزوں کے حصول کے لیے عورتوں کے 3 گروپس بنائے جاتے ہیں، اور ان تینوں گروپس کی عورتیں خالی ہاتھ اور روتی ہوئی آتی ہیں جس جگہ سے یہ سفید چاک، پانی اور سرخ مٹی جو کہ چرچ بنایا اس کی سجاوٹ کے لیے لینے جاتی ہیں۔ تو جب جس جگہ جاتی ہیں، جس جگہ سے یہ چیزیں لینے جاتی ہیں، تو وہاں پر جو قبیلے کے لوگ ہیں، مرد ہیں، انہیں مار پیٹ کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ پھر نئے مذہب میں شامل ہونے والے مرد قبیلے کے مردوں سے لڑنے کے لیے تیاری میں ہوتے ہیں کہ مسٹر کیاگا انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں قبیلے سے نکالنے اور اس سلوک کی وجہ جانے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے میں سب سے پہلے یہ جانوں گا کہ انہوں نے ہماری عورتوں کیوں مارا، اور یہ کیوں اعلان کیا کہ ہمارا ان کے قبیلے سے ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اسے معلوم ہو جاتا ہے مسٹر کیاگا کو کہ اس کا ایک فالوور وہی لڑکا جو 2 لڑکے اوسو تھے، اس نے انہیں کرسچن کیا، جس میں سے ایک کا نام اکولی ہے، OKOLI، اکولی، یہ نام ایسے ہی ہیں، ان کے قبیلے کے مذہبی جانور کو قتل کر دیا تھا اور اب بے حد بیمار ہے، جس کی وجہ سے قبیلے والوں نے غصے میں آ کر ہمیں قبیلے سے نکال دیا ہے۔ پھر ایک دن کے بعد اکولی مر جاتا ہے، جسے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دیوتا نے بدلہ لے لیا ہے، اور یہیں پر یہ چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ تھنگس فال اپارٹ چیپٹر نمبر 19 سمری ان اردو۔ اوکونکیو کو موانتا میں آئے ہوئے 6 سال مکمل ہو چکے تھے، اور 7واں یعنی ایگزائل کا آخری سال شروع ہو چکا ہے۔ اوکونکیو اپنے دوست اوبریکا کو پیسے بھیجتا ہے کہ وہ اوکونکیو کے لیے اس کی پہلے والی جگہ پر 2 جھونپڑیاں تعمیر کروا دے، تاکہ جب وہ اموفیا میں واپس جائے تو آسانی سے اپنے گھر میں رہنا شروع کر دے، اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اپنا گھر خود تعمیر نہ کرنا پڑے۔ اوکونکیو اپنے ننیال یعنی موانتا میں بے حد عزت کماتا ہے، اور تمام ننیال اسے بے حد پیار اور عزت دیتا ہے۔ اب جبکہ وہ یہ قبیلہ یعنی موانتا چھوڑ کر اموفیا اپنے پہلے والے قبیلے میں واپس جانے کا انتظام کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، تو اسی دوران وہ اپنے ننیال کے لیے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ موانتا میں اس کے ننیال میں موجود تمام رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے گھر، اور ان سب میں اوچیندو جو ہے وہ اوکونکیو کا ماموں ہے جو سب سے بڑا ہے، اس لیے دعوت کا آغاز کرنے سے پہلے اوکونکیو کا ماموں اوچیندو ہی کولا نٹ توڑتا ہے، اسے کولا نٹ دیا جاتا ہے۔ اوچیندو کولا نٹ توڑتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اسے اور اس کی نسل کو صحت اور اولاد نصیب ہو۔ وہ دولت کے لیے دعا نہیں کرتا، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ اگر انسان کے پاس اولاد ہو اور صحت ہو تو دولت خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ پھر بڑی مقدار میں بہت سی قسموں کا کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اوکونکیو اپنے رشتہ داروں کو خوش آمدید کرتا ہے اور ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ وہ 7 سال موانتا میں رہا، ان لوگوں نے بڑے پیار سے اسے رکھا اور وہ ان کا نہایت شکر گزار ہے، اور یہ دعوت آپ لوگوں کے احسان کو اتارنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ تمام رشتہ دار ایک ہو کر بیٹھیں، اٹھیں، کھائیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور مزید یہ کہ جب ایک جانور کو کوئی چیز تنگ کرتی ہے، کیڑا مکوڑا کوئی بھی چیز تنگ کرے، تو وہ اپنے جسم کو سامنے موجود دیوار یا درخت سے رگڑ کر اس شے کو ختم کر دیتی ہے، لیکن انسانوں کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر کھانا شروع ہو جاتا ہے، اور
کھانا بے حد لذیذ اور بڑی مقدار میں ہوتا ہے، اور پھر کھانے کے اختتام پر مہمانوں میں سے ایک بزرگ اٹھ کر سب سے مخاطب ہوتا ہے اور اکاؤنٹنٹ کو اس دعوت دینے کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کے بڑے پن کی بھی تعریف کرتا ہے، اور آخر پر کہتا ہے کہ اس طرح کی دعوتیں اور تعلقات یگانگت، اتفاق اور اتحاد پیدا کرتی ہیں۔ لیکن کہتا ہے کہ مجھے مستقبل میں بہت خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ ایک نیا مذہب ہمارے طور طریقے اور ہماری نسل کو ہمارے خلاف کرنے جا رہا ہے۔ ہماری آواز جو کبھی یگانگت رکھتی تھی، ایک تھی، اب ویسی نہیں رہے گی۔ اور یہیں پر اس چیپٹر کا پارٹ 2 اور یہ چیپٹر نمبر 19 مکمل ہو جاتا ہے۔